आपने हालांकि इस बजट पर पक्ष विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे थे, लेकिन जिसमें विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से बजट पर प्रतिक्रिया दी, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं, जैसे कुछ किया ही नहीं हो। विशेष रूप से पी चिदम्बरम जी और आदरणीय सुरजेवाला जी ने तो इस प्रकार की बात करी कि जैसे 0 0 0 ऐसे बोलते गए। मुझे लगता है वो किसान होते हुए भी जीरो की महत्ता नहीं समझते और इस प्रकार की चर्चा उन्होंने की। मैं थोड़ा सा उनके लिए बताना चाहूँगा कि थोड़ा आप तुलनात्मक विवेचन कर दें कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने इन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने उसके बाद में क्या परिवर्तन किया और उससे पहले यूपीए की सरकार थी उसने क्या किया। थोड़ी सी एक तुलनात्मक विवेचन कर लेते तो समझ में आ जाता। मैं आपसे एक बात बताऊं, एफडीआई निर्माण क्षेत्र में यूपीए के 2014 तक 98 बिलियन डॉलर था, जो हमने 165 बिलियन डॉलर किया। दुनिया में चौथे नंबर पर हम रहे, ये भी उनको नहीं लगता। इंटरनेट कनेक्शन में 25 करोड़ यूपीए के शासन में थे, हमने 97 करोड़ किए, ये भी उनको नहीं लगता। यही नहीं, मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत दुनिया का दूसरा मोबाइल निर्माता देश बना है। पहले केवल 2 इकाई थी, अब हम निर्यात करने की स्थिति में आए हैं। परमाणु ऊर्जा के मामले में यूपीए के शासन में 4780 मेगावाट केवल इतनी उत्पादन उन्होंने किया और हमारी सरकार ने 8880 मेगावाट किया। और अभी अभी हमारे माही बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर 2x700 और कर्नाटक में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में 1,05,000 करोड़ के ये निर्माण किया। रावत भाटा का तो अभी 2026 में ही और प्रोडक्शन में आ जाएगा। विद्युतीकरण की स्थिति, पहले ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिलती नहीं थी, 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। जब देश के प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी वहां भी बिजली देने का काम किया। अभी देश में बिजली की उत्पादकता बढ़ी है। ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष, यानी विश्व में प्रथम है हम। ये भी उन विपक्ष के नेताओं को नहीं लगता, तो अब ये तो उनके विवेक पर विचार है। एक्सपोर्ट के मामले में हम मतलब 824.9 बिलियन डॉलर के और इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यूपीए के शासन में केवल 466 बिलियन डॉलर था। मेडिकल कॉलेज पहले 387 थी, हमने 818 की। कांग्रेस राज में एमबीबीएस की सीटें 51,348 थी, हमने 1,37,600 की। एम्स पहले 2009 तक केवल दिल्ली में 1 था, 3 निर्माणाधीन थे, अभी 25 हुए। आईआईटी 16 थी, अभी 23 किए। आईआईएम 13 थी, अभी 21 किए। हमने देखिए एयरपोर्ट भी यूपीए के शासन में केवल 74 थे, हमारे आदरणीय मोदी जी ने 487 किए। स्टार्टअप के मामले में भी हम देखें, कांग्रेस राज में केवल 350 थे, हमने 1,97,000 ये स्टार्टअप की। यही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में यूपीए के शासन में 76 गीगावाट थी, हमने 234.24 गीगावाट ये हमने बढ़ाया। ये सब काम इनको दिखता नहीं है, केवल विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन यूपीए के शासन में निर्माण होता था, हमारे यहाँ समय में 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण हो रहा है। यूपीए के शासन में कुल मिलाकर के 50,000 किलोमीटर ही सड़कें बन पाई थी और हमने 1,50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है। यही नहीं, एक्सप्रेस वे ये नहीं देखते, ये सड़कों पर चलते होंगे तो इनको पता चलना चाहिए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना, ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेस वे बना, मेगा प्रोजेक्ट्स बने, भारतमाला प्रोजेक्ट्स बने। स्वास्थ्य के मामले में यूपीए के शासन में 33,000 करोड़ था, हमने 90,000 करोड़ किया। स्वास्थ्य बीमा पहले बहुत सीमित था, हमने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत का किया। मैं कुछ थोड़ा समय और लूंगा, मैंने कुछ बातें समाप्त कीजिए। मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन 5 मिनट, मेरा 15 मिनट था, इन्होंने 5 मिनट कर दिया। 5 मिनट दिया गया है पार्टी। यही नहीं, महिला उत्थान के मामले में हमने 28,183 करोड़ का किया। यही नहीं, पेट्रोलियम के मामले में भी पीएम उज्ज्वला योजना, आवास के मामले में इन्होंने केवल 20,000 करोड़ दिया था, हमने 95,000 करोड़ दिया। ये देखिए, धान की बात करें तो धान की कीमत जो
1345 थी, हमने 2300 करी। बाजरा की कीमत 1250 थी, हमने 2500 की। मक्का की कीमत 1310 थी, हमने 2625 की। अरहर 4300 थी, हमने 7000 की। तो ये किसान कैसे किसान है जिनको इनको ये भी नहीं पता कि धान की कीमत एमएसपी जो बढ़ाने का काम जो हमारी सरकार ने किया, ये इनको देखना चाहिए था। मूंग पहले 4500 थी, हमने 8662 की। धन्यवाद। 4300 थी, हमने 7400 की। पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ये इनको नहीं लगता कि कितने किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया किसानों में बांट दिया गया। ये कहते हैं कि कर्ज माफ नहीं किया, कर्ज दे रहे हैं, प्रतिवर्ष देते जा रहे। Sir, thank you, sir. Sir, in 2026-27, budget spending around 53.4 lakh crore. In the same time, the most advertised major programs not even spent around 20 to 30%. Also, only big numbers, making lot of sounds, advertisement, changing names, and diversion from the topic. Sir, they say, Startup India, Make in India, Get Up India, Be Global, Buy Local. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶನ ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 0% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೇನಿದೆ ಅವು ಕೂಡ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ದೇಶೇ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್, ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್, ಒಂದೇ ಭಾರತ್, ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್, ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇವತ್ತು 123 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 102ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದ 144ನೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಅಮೃತ ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ 5ರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 35.5% ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 35.5% ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 19% ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನು ಸರ್. 2014ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ 28,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಕರೋನಾ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಖರ್ಚಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರು ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಸರ್, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು 1,50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು 10 ಗ್ರಾಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್? ಅಥವಾ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ 2014 ಓನ್ಲಿ 400 rupees, ಬಟ್ ಟುಡೇ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 850 rupees. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಸರ್. Petrol diesel crossed 100 rupees. This is Achhe Din sir. Dollar in 2014 58.25 paise. Today is crossed 92 rupees. This is Achhe Din sir. Sir, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಾಲ ಇವತ್ತು 2014 214 lakh crores ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು 14.4 lakh crore ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 53.47 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ 16.95 ಅಂದರೆ 17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಹೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಫೇಮಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, his net worth was about 44,000 crores in 2014. But today, in 2022, his net worth become 12 to 13 lakh crore, not 1,000, which is 2,740% is increase, sir. Sir, today that BJP party account in 2014, they had only 295 crores. But ivattu, sir, today, 2014, they have 10,000 crores. Just, you imagine, sir, but farmers' income never become double. So this is the story of the Achhe Din Andamurkal. ಸರ್, ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳೋದು. ಆ ಕತೆ ತುಂಬ ಸಾರಸ್ವಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಆದರ್ಶ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ ಜನ. ಆದರೆ ಬಡವರು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಂಬುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ 1979ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಹೀಯಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವತ್ತು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಡಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ನೋವು ತಂತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಹಂಗಿದ್ದಂಥ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ನಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಓ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ IT ಸಿಟಿ. ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10-15 years. It is the outcome of decades of hard work by governments, institutions and millions of Indians. So let us be clear, very clear. The nation's rise is not measured by the airport stories of the slogans. A nation's rise is measured by the history, by policy, by numbers. Sir, and the numbers tell very different, interesting stories. Member Sudhamurthy, India was already a global IT power by 2014. So software exports grew from $0.50 million in 1990 to $5.9 billion in 2001, and further to $23.6 billion by 2005 and 6. So between 1990 and 2002, the IT sector recorded a 51% compounded annual growth rate. Sir, between 2003 and 4 and 2013 and 14, software exports grew 614%. BPO exports grew 468%. Total IT exports rose from 12.97% billion to $83.9 billion. Total IT industry revenue grew from 21.3 billion to $105 billion. Domestic IT services revenue grew from 707%. Sir, by 2012, IT contributed nearly 25% of India's exports. This happened because of technology, reforms in 1980s, liberalization in 1991, and social welfare measured domestically. The export expansion in 1990s and 2002, diplomatic breakthroughs and policy continuity across governments, through governments. Sir, so please do not forget that India was respected before 2014, India was exporting before 2014, and also India's IT sector was already a global powerhouse before 2014, sir. So let us be clear, our respect was built over decades, not suddenly, sir. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೇನಾದರೂ ವೀಸಾ ಸಿಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸುಲಭ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸರ್, 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 25 104 ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ US ಆರ್ಮಿನವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಕೊಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮಾನೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ H1B ವೀಸಾ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗ್, ದ ಟ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ is not in a grand announcement, but in the improving the lives of the ordinary people. And democracy is not merely about elections. It is about accountability and institution. With this, history will be kinder to Dr. Manmohan Singh, sir. Sir, he delivered reforms, managed crisis, expanded welfare, and maintained physical credibility. Sir, and also today's finance minister says she doesn't want to be a Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh. Then she must explain why unemployment rate is so high, funds remain unutilized, and also states are under financial stress. Why there is a discrimination on non-BJP governments, and also threatening opposition through ED, IT, and CBI. Sir, as I said, regarding the utilization of funds, unutilization of funds, I will give you some example how it will be affect to the people. People are waiting for the drinking water, houses, roads, basic services due to failure of planning, their timely release and coordination. Sir, the ministries which unutilized funds greater than 40%, I will explain. Sir, Jal Jeevan Mission, 74.6%. Sir, this is unutilized amount, what I am telling you. Department of Drinking Water and Sanitation, 69%. Sir, Pradhan Mantri Awas Yojana, 59%. Urban Department of Social Science and Technology, 58%. Ministry of Tourism, that is 48%. Ministry of Micro and Small Medium Enterprises, 47%. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, sir, 42%. And also Pradhan Mantri Awas Yojana, 40%. Ministry of Housing and Urban Affairs, 40%. Sir, numbers are not just statistics, sir. They represent household without taps, families without homes, villages without roads, and cities waiting for the infrastructure. At the same time, states are asking to maintain the strict fiscal discipline, and we blame for the slow implementation. Sir, ಇದು ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೈಜಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ವಿ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 250-300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇವತ್ತೊಂದು ತನಕ ಏಮ್ಸ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಸನಕ್ಕೆ IIT ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯಪುರ, ಹಾಸನ್, ರಾಯಚೂರು, ಕಾರವಾರ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಇವತ್ತು ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರಿ ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ನಾದ್ರೂ ಹಾರಿಸುವಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಫೈನಲಿ this budget is only corporate friendly budget, sir. Not for the poor people, not for the any country people, sir. Thank you very much. Next speaker is Kiro Mahato. 3 minutes. Not present. Next speaker is Sambhu Saran Patel. Thank you, sir. 5 minutes. सर थोड़ा बढ़ा दीजिएगा सर, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा. The party will have to increase. Okay, sir. Not me. आपका बहुत बहुत आभार उपसभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का अवसर दिया. महोदय, यह बजट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों, भारतवासियों के सपनों को साकार करने वाला बजट है. महोदय, मैं सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद और आभार व्यक्त प्रकट करना चाहता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में अपना देश भारत जो है नित्य नए विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. मैं महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजनरी और सकारात्मक सोच का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. महोदय, मैं देश की वित्त मंत्री आदरणीय
श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने लगातार 9वीं बार भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए रिकॉर्ड कभी बजट पेश करके रिकॉर्ड कायम किया। महोदय यह बजट 2047 तक भारत को विकासशील से विकसित करने वाला बजट है। महोदय जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था जीडीपी 1, 2, 3 और माइनस में कहीं कहीं किसी देश का है, हमारा देश 7% का विकास दर हासिल करते हुए आज विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाला समय में कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। महोदय यह हमारे नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्र के सभी मंत्रियों का एक सकारात्मक सोच है। जो हमारे सरकार ने जो लक्ष्य तय किया, जो लक्ष्य तय करती है, वो पूरे समय के पहले हमारा जो लक्ष्य निर्धारित जो किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। महोदय हमारी सरकार शिलान्यास से ज्यादा उद्घाटन पे भरोसा करती है। महोदय आपने मुझे समय कम दिया है, इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में अपने इस बजट में हमारे बिहार के लिए क्या क्या प्रावधान है उस पर मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। महोदय 2014 के बाद बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बन गई है और बिहार नित्य नए ऊंचाइयों को छू रहा है। महोदय विपक्ष के साथी कहते थे कि बिहार को इस बजट में क्या मिला। महोदय जहां बिहार में, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं कि गंगा ब्रिज पे सिर्फ 4 ब्रिज था, आज बिहार में 20 जो है ओवरब्रिज बन के, गंगा ब्रिज बन के तैयार हो गया। महोदय बिहार जैसे जो आकांक्षी राज्य है, जो प्रधानमंत्री जी ने उसको आकांक्षी राज्य का दर्जा दिया है, आज बिहार जैसे स्टेट को प्रत्येक जिलों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जो खोलने का जो है प्रावधान है। महोदय उसके लिए भारत सरकार ने बजट का एलोकेशन किया है। महोदय बिहार में गंगा कॉरिडोर परियोजना, पटना में जो है शिप रिपेयर का जो ये बनेगा महोदय, उससे हमारे जो गंगा किनारे रहने वाले जो शहर है, गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। महोदय हमारे जो बिहार है कृषि प्रधान राज्य है। महोदय हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि वहां तो मखाना बोर्ड बन गया है, वहां कुछ मिला नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कृषि के लिए और मखाना बोर्ड के लिए भारत सरकार ने 3200 करोड़ रुपए जो है एलोकेशन किया है, जिसमें बिहार के मखाना किसानों को